Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menegaskan, Italia bisa saja mengakui negara Palestina. Namun, pengakuan itu hanya akan diberikan dengan dua syarat utama. Pertama, seluruh sandera harus dibebaskan, dan yang kedua, Hamas harus dikeluarkan dari pemerintahan Palestina di masa depan. Untuk itu, pemerintah Italia akan mengajukan mosi ke parlemen dengan dua syarat tersebut. Pernyataan itu disampaikan Meloni saat ditanya wartawan di sela-sela sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa 23 September 2025. Meloni berharap usulan itu bisa mendapat dukungan dari oposisi, meski ia menyadari usulan itu bakal ditolak Hamas dan kelompok lainnya. Guardi, io personalmente continuo a considerare che il riconoscimento della Palestina in assenza di uno Stato che abbia i requisiti della sovranità, non risolve il problema, non produce risultati tangibili, concreti per i palestinesi. Dopodiché si dice che però il riconoscimento della Palestina può essere un efficace strumento di pressione politica, e va bene, capisco, però dobbiamo anche capire su chi. Nel senso, io penso che la principale pressione politica vada fatta nei confronti di Hamas, perché è Hamas che ha iniziato questa guerra ed è Hamas che impedisce che la guerra finisca rifiutandosi di consegnare gli ostaggi. Quindi diciamo che seguo il ragionamento, però allora annuncio che la maggioranza presenterà in aula una mozione per dire il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e ovviamente l'esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all'interno della Palestina. Sebelumnya, Meloni mendapat desakan domestik usai ribuan warga Italia turun ke jalan mendukung rakyat Palestina. Aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah kota termasuk Roma dan Milan itu pun berujung ricuh setelah massa terlibat bentrokan dengan aparat keamanan. Dalam aksi tersebut, massa mendesak agar pemerintah mengikuti jejak sejumlah negara Eropa yang telah mengakui negara Palestina. Sebelumnya, negara-negara barat seperti Perancis, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal bersama sejumlah negara Eropa lain sudah lebih dulu mengumumkan pengakuan resmi terhadap negara Palestina.